Shalom. How many of you are happy today? Berapa banyak yang bahagia di tempat ini? Bersuka cita. Oh, many of you tell the truth that you're not happy. Banyak yang jujur ya nggak senang. Or maybe you forgot your hands. How many of you forgot your hands? Saudara lupa bawa tangan saudara mungkin. Siapa-siapa lupa nggak bawa tangannya? Whoever here forgot to bring his. You know, Billy Graham told like this: the biggest actors are in the church. Ada banyak aktor-aktor terbaik ditemukan di gereja. Because why? Kenapa? When you ask them, are you happy? Say hallelujah. Everybody say hallelujah. Waktu kita tanya, saudara bersuka cita, bilang haleluya. Semua bilang haleluya. But when you go out, tapi ketika saudara keluar, how are you, Bu? How are you, sister? Apa kabar, Bu? Apa kabar semuanya? Oh, Pastor. Aduh, Pastor. Immediately the shoulder shape, everything goes down. Semuanya langsung turun begitu, sama bahunya turun. But inside they are happy, acting very good. Tapi di dalam gedung mereka seakan-akan bahagia, seakan-akan sukacita. But today, tapi hari ini, whatever is your problem, apapun masalah saudara, what is your situation, apapun situasi saudara, He is going to change. Akan berubah. Hallelujah. We have a Jesus who can change everything. Tuhan yang akan merubah segala sesuatu. He is going to transform your life. Dia akan mentransformasikan hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So maybe for some of you who don't know me, I just want to tell a little bit brief about me. Kalau saudara yang tidak kenal saya akan kasih perkenalan. When I was 8 years, ketika saya umur 8, Jesus appeared to me. Yesus muncul dan menampakkan diri kepada saya. We have a prayer and Jesus came through the wall. Kita lagi doa dan Yesus tiba-tiba datang keluar dari tembok. And He blessed me. Dan Dia memberkati saya. So I don't have much time to explain that. Saya nggak punya banyak waktu untuk cerita itu. And when I was 13 years, waktu saya umur 13, God spoke to me prophetically that He will take me to nations. Tuhan berbicara kepada saya secara nubuatan bahwa saya akan dipakai ke bangsa-bangsa. And heal and deliver people. And heal and deliver people. Dan Tuhan akan memakai saya untuk menyembuhkan orang dan melepaskan banyak orang. And train and mentor people. Dan untuk juga membina, membimbing orang. And in India, anybody from India? Di India, ada yang dari India di sini? Wah, puji Tuhan. Praise God. Ada satu orang Krishna. There is one Krishna here. Yeah, his name is Krishna. Okay, another. One of the names. That's a God's name. Salah satu nama Pak Andi itu Krishna, banyak yang nggak tahu. But we are in the image of the real God. Tapi kita adalah dalam gambaran Tuhan sesungguhnya. Hallelujah. Haleluya. Okay. So when I was 14 years, kemudian saya umur 14. I used to go to the villages for ministry. Go to the villages for ministry. Religious? Villages. Village. Oh, villages. Okay. Kampung. I'm sorry. Saya pergi ke kampung-kampung untuk pelayanan. And there are many people sick. Banyak orang yang sakit. So when everybody pray, waktu semua orang berdoa, they are all more than 20 years old. You know, they are all senior people in the ministry. Dan banyak orang tua waktu itu di situ. And they all pray. Mereka semua juga berdoa. But God told, I will heal through you. Tapi Tuhan bilang kepada saya akan menyembuhkan melalui kamu. So I put my hand. Jadi saya meletakkan tangan, menumpangkan tangan di pundak. On the back, on the stomach or wherever. Orang punya punggung, semuanya saya tumpang tangan. Saya mulai berdoa. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? Bingung. Huh? Confused. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi, nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Sometimes when God speaks, we want that to happen immediately. Ketika kita berpikir ketika Tuhan berbicara kita mau itu terjadi secepatnya. 24 years Abraham waited. Abraham menunggu 24 tahun. And then God comes and tells. Dan lalu Tuhan datang dan berkata, your wife is going to have a child. Istrimu akan mengandung. Immediately trying keluar. Terus tiba-tiba hamil dan keluar? No. Enggak. He said, on the season of life, your wife shall have a child. Dikatakan pada musimnya Tuhan istrimu akan mengandung. Hallelujah. Haleluya. So everything has got a time.
Jadi untuk segala sesuatu ada musimnya. Amen. Amin. And Ecclesiastes chapter 3 and verse 1 tells. Pengkhotbah 3 dikatakan. 3, nggak usah baca. Oh. When I baca, I'll tell you. So Ecclesiastes 3:1 tells, for everything there's a time. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. But today is your time. Tapi hari ini adalah waktumu. Tell the next person, today is my time. Kasih tahu kepada kiri kananmu, hari ini adalah waktumu. Whatever is your problem, Apapun itu masalah saudara, whatever is your situation, apapun situasi saudara, it's going to change. ya akan berubah semuanya. Hallelujah. Haleluya. Whatever is your storm, Apapun badai saudara, it has to come. itu akan berhenti. Hallelujah. Haleluya. So today's heading is storm has to come. Jadi hari ini badai harus berhenti. Hallelujah. Haleluya. Maybe you have a storm in your life. Mungkin saudara memiliki suatu badai dalam hidupmu. Pastor Andy was talking about being a light. Pastor Andi tadi ngomong tentang cahaya. But Tapi we want to be a light. kita mau jadi cahaya terang dunia. But we have problems. Tapi kita punya masalah. Oh, you have Jesus? Kau punya Yesus? Yes, I have Ya, Jesus. saya punya Yesus. But you have problem? Tapi kau punya masalah? Yes, have problem Iya, also. aku punya masalah. Anybody who don't have problem? Ada yang tidak punya masalah tempat ini? Nggak ada problem. So what's happening? Jadi apa yang terjadi? Because always we think we come to Jesus and Jesus is with us, there will not be any problem. Jadi ketika kita pikir, oh kita punya Yesus, pasti kita nggak akan punya masalah. We have to understand something which is a reality. Kita harus tahu satu hal, yaitu kenyataannya. So today that's what we are going to study. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Hallelujah. Haleluya. How many of you want to study? Berapa banyak yang mau belajar hari ini? Hallelujah. Haleluya. Okay. In the Bible there are two storms. Di Alkitab ada 2 badai. So we're going to see about those two storms. Jadi kita akan lihat badai itu. And those two storms, Jesus was there. Dan dua-duanya ada Yesus di dalamnya. Jesus is there, the storm comes still. Walaupun ada Yesus, badai tetap datang. Hallelujah. Haleluya. So we are going to see this, okay? Jadi kita akan lihat ini. So Okay? continuing my testimony. Jadi untuk melanjutkan kesaksian saya. So it just said, okay, nothing happened, okay? Jadi waktu itu nggak terjadi apa-apa. But one fine day, Tapi waktu satu saat, a man of God came to my home. jadi ada satu hamba Tuhan datang ke rumah saya. And he said, you're not in a position which God has kept for you. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada saya, kau tidak ada di posisi di mana Tuhan bisa memakai engkau. So I said, I'm not doing any big sin. Saya bilang, saya nggak ada melakukan kesalahan atau dosa. But he said, no, not about the sin. You have a position. Saya nggak ngomong tentang dosa, tapi saya ngomong tentang posisi. Hallelujah. Haleluya. Everybody tell position. Semuanya bilang posisi. Bisa tarik ya. Sabtu. Bisa lihat di muka. Hallelujah. Haleluya. Your camera is okay? Okay. So it tells position. Jadi sekali lagi, posisi. Hallelujah. Haleluya. And that day I said, Lord, whatever it is, I commit. I don't know. I don't understand anything. Tuhan, saya walaupun saya nggak mengerti, tapi saya berserah kepadamu. That day the anointing of God came down on me. Tapi hari itu urapan Tuhan turun atas saya. And I cannot stop speaking in tongues. Dan saya tidak bisa berhenti berdoa dalam roh. Everybody go and have the dinner. I'm still in the upstairs. Semuanya udah turun ke bawah makan malam, saya masih di atas. I cannot stop and I cannot come down. Karena saya nggak bisa berhenti berdoa, saya nggak bisa berhenti. That day changed my life. Dan hari itu merubah saya. Until now, Sampai sekarang. more than 500 cancers have been healed. Lebih dari 500 kanker sudah disembuhkan. AIDS have been healed. AIDS disembuhkan. Parkinson's disease have been healed. Parkinson's disease. Oh, Parkinson, sakit Parkinson. People who lost $1 billion, enggak rupiah, miliar ya, Indonesia ya, dollar, God restored back. Ada yang kehilangan uang beribu-ribu, billion Satu $1 $1 million US. Oh, you lupa Inggris ya. Indonesia. Tuhan sudah mengembalikan semua uang-uang itu. Haleluya. Haleluya. 740 hektar. 740 acres. Already taken by government, but
God restored it back. Sudah diambil oleh pemerintah, tapi Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa kembalikan. Hallelujah. Haleluya. Today is your day. Hari ini harimu. He's going to change everything. Itu akan merubah Whatever you harimu. lost, Apapun yang He's kau going to hilang, restore. Tuhan akan kembalikan. You're not going to go the same way what you came. Kau tidak akan sama lagi seperti kau datang pagi ini. There may be storms, Mungkin saudara datang dengan but He's badai, going to change. tapi itu akan berubah. Even 3 dead people came alive. Bahkan 3 orang mati dibangkitkan. Hallelujah. Give a clap of Haleluya. to God. Berikan kemuliaan We bagi have a Tuhan. mighty God. Kita memiliki Allah yang He can besar. change everything. Dia bisa merubah semuanya. But don't stop with receiving the change. Tapi jangan berhenti dengan hanya menerima perubahan itu. Hallelujah. Haleluya. You be the change. Engkau harus menjadi perubahan itu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Hallelujah. So we are going to see about these storms. Jadi kita akan melihat badai ini sekali So we have lagi. to know about our God. Who is He? Kita harus tahu dulu siapa Tuhan He's kita. the creator of everything. Dia mencipta langit dan bumi. Psalm 89 and verse 9. Mazmur 89 ayat 9. Thou rulest the raging in the sea. When the waves thereof rise, thou stillest them. Sorry. Mazmur. Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. No, 89:9. 89:9. Uh-huh. Oh, maybe the Indonesian has a different. Maybe 8 or verse 10. You rule the raging sea. Engkaulah ayat 10 dalam Alkitab Indonesia. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. So here the Bible tells This is God rules the raging of the sea. jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan yang memerintah kecongkakan laut. When the waves rise up, when the tsunami comes, He stills up. Ketika tsunami atau gelombang ini naik, He stills up. dia He tetap stops naik. it. He stops it. Dia menghentikannya. Hallelujah. Dia meredakannya. So Haleluya. God has got the power and the authority. Dan Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Amen. Amin. So you need to understand He's a creator. He has got all the authority. Saudara harus mengerti, Dia itu pencipta langit bumi, Dia memiliki kuasa dan otoritas. But, Tapi there's a but. ada tetapinya. Sometimes Kadang-kadang God doesn't involve or doesn't intervene in your problem. Tuhan tidak akan Intervention. masuk intervensi dalam badai saudara. Hallelujah. Haleluya. In Isaiah 59 and verse 2, if you read, Di dalam Yesaya 59 ayat 2, verse 2. but your iniquities have made a separation between you and your God. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. So your sins separate you from God's blessing and God's presence. Berarti dosamu itu yang memisahkan engkau dari Allah dan dari berkat-berkatnya. Amen. Amin. So we need to understand this. Dan kita harus mengerti ini. If you are having a sin, then you cannot get the blessings. Kalau You cannot get a saudara breakthrough. ada dosa dalam hidupmu, kau tidak dapat mendapatkan perubahan itu atau terobosan itu. The next one, Deuteronomy 5 and verse 9. Dalam Ulangan 5 ayat Ulangan 5 ayat 11. There can be a curse, generational curse. What does it tell? Thou shalt not bow down thyself unto thy God, nor serve them. The Lord God, I'm jealous, visiting iniquity even until 4th generation. Ada enggak? Verse, Ayat 9. oh, Ulangan 5 ayat 9. I'm sorry. Verse 9 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. So, there is a curse, something. It can go unto 4th generation. Maybe you didn't do sin. Your parents' sins can come and block your way. Jadi ada keturunan, ada kutuk keturunan yang diteruskan kepada ke generasi berikutnya, anak-anaknya dari kepada keturunan ketiga dan keempat. Number 3. Nomor 3, The black magic, the witchcraft, you know that?
Saudara tahu ada black magic atau jampi-jampi? How many of you come from Indonesia? So Siapa you yang know. dari Indonesia pasti tahu. Dukun. In the black magic, it's not only the sickness. They create frogs. Frogs? Frogs. Oke, di You dalam makan black. frogs? No. Oh, you're right. Well, very good. You're with me. Di Okay. black magic itu, di dukun itu orang dibilang katanya menciptakan, membuat katak atau kodok. Kodok. Bisa nggak? Can you? Bingung deh. Coba. Keluaran 8 ayat 7. Exodus 8, So 7. go to Keluaran 8. ayat Exodus 7. 8 and verse 7. Ini Alkitab. This is what the Bible says. And the magicians did so with their enchantments and brought up frogs upon the land of Egypt. They brought up, they created. Tapi Okay? para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Membuat. To create, to make. So, your sins, your Dosamu, curses, the black kutukmu, magic black magic itu can tidak block your berjampi, life, block your bisa blessings. memblok itu berkat Tuhan untuk datang. Hallelujah. Haleluya. But Tapi Jesus can change everything. Yesus bisa merubah semuanya. Hallelujah. Give a Haleluya. clap offering to God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Today is your day. He's going to change Hari everything. ini adalah harimu. But Tapi the problem today is masalahnya hari ini Jesus is there, Yesus ada di situ, but still the problem also there. tapi masalahnya juga ada di situ. This is now another question now. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, saudara. So this is what we are going to see now. Nah, ini yang akan kita lihat. Okay, let's go to Matthew chapter 8 verse 23 onwards. Matius 8 Ayat 23 sampai 27 ya. verse 23. 23 to 27. Okay, let me read the 23. Then he got into the boat and his disciples followed him. Matthew. 8:23. Oh, I'm sorry, I'm on Mark. Sorry. Now when he got into the boat, his disciples followed him. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Who got in the boat first? Siapa yang masuk ke dalam perahu duluan? Jesus. Jesus came to the world. Yesus datang ke dunia. Amen. Amin. After that you are all born and you come to the world. Setelah itu kau lahir dan kau ada di dalam dunia sekarang. Amen. Amin. So Jesus is there Yesus ada di situ. and you are also there now. Nah, sekarang kau ada di situ juga. Now let's see this, what's happening. Verse 24. Ayat 4:24. Suddenly Sekonyong-konyong a storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. What's happening? Apa yang terjadi? Jesus in the boat. Yesus di dalam perahu. Amen. Amin. When Jesus came into the boat, was there any storm? Waktu Yesus masuk atau naik ke dalam perahu, waktu itu ada badai enggak? Nggak ada. Not yet. That's why they daringly get into the boat. Makanya mereka ikut Yesus masuk ke dalam perahu. Otherwise, Jesus, you go in the boat. Okay, you go. We'll all go. Kalau I ada don't want to badai get in the mereka akan storm. bilang, Yesus kau pergi sendiri ya, kita nggak mau ikut. So Jesus Lalu Yesus got in the boat, masuk ke dalam perahu. and then Lalu the storm come. badai datang. But Tapi Jesus was sleeping. Yesus waktu itu lagi tertidur. Hallelujah. Haleluya. Let everybody tell, Jesus is sleeping. Orang ngomong sama-sama, Yesus tertidur. Jesus is what? Yesus apa? Sleeping. Tertidur. The storm comes, Jesus is bothered. Badai datang, apakah itu mengganggu Yesus? Jesus is sleeping. Dia tetap tidur. He's peacefully, happily sleeping. Dia tidur nyenyak, lelap. Problem in Palestine, Masalah di Palestina sekarang. problem in Israel, Masalah di Israel. problem in Ukraine, Masalah di Ukraina. problem in Russia. Di Rusia. Demonstration in Manhattan, Demonstrasi di Manhattan. in Chicago, Di Chicago. in Maryland when I come.
Where is it? Maryland. Oh, di Maryland. I don't know, here? No, you're all good people. Huh? Di sini nggak ada. Okay. The storms may be there. The badai mungkin datang. Because of that, the recessions, Karena ada resesi mungkin. the jobs problem. Tidak ada banyak masalah The dengan prices go pekerjaan. up. Ada banyak harga-harga naik. Amen? Amin. Kelihatannya Yohanes duduk di surga. It looks like Jesus was sitting on heaven. No, you. Oh, you. Engkau duduk di surga. Nggak naik harga. And it seems The price like didn't go up? The prices did not go up. Or the last 3 years, 4 years. It's already gone up. Sekarang sudah naik, right? Betul? Even I go to the shop, I can see that. Saya bisa kasih 5 years lihat before I itu came. I came semua. in 2018, I think. Harga-harga naik waktu terakhir saya di sini 2018 Before Corona. sebelum corona. See, there's a storm. Jadi ada badai. Maybe there's a sickness. Mungkin ada sakit penyakit. Maybe there's a pernah. financial problem. Mungkin ada masalah finansial. Maybe you have a immigration problem. Mungkin ada masalah dengan imigrasi. Whatever it is, Apapun itu, there's a solution. ada solusinya. Hallelujah. Haleluya. God is going to change everything. Tuhan akan merubah semuanya. But now the problem is what? Tapi masalahnya apa? Let's go through this still more. Kita We'll see. Kembali lagi Now ke firman Jesus Tuhan. is sleeping. Nah, Yesus tidur, Verse 25. ayat 25. The disciples went and wake him up. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. What did they say? Apa yang mereka Lord, bilang? Tuhan, save us. tolong, We are going to drown. tolonglah kita binasa. Oh, there's a lot of issue in this. Ada banyak masalah di sini. Now, the fishermen know to swim or the carpenter knows to swim? Sekarang saya mau tanya, nelayan atau tukang kayu yang tahu gimana cara untuk berenang? Who has to ask whom to save? Siapa yang minta tolong kepada siapa sekarang? Huh? Ayo. You ask the boatman and the swimmer, or you ask the carpenter to save you? Nelayan, orang tukang kayu nanya sama nelayan atau nelayan nanya sama tukang kayu? Gimana cara untuk berenang? And what did they tell? Dan apa yang terjadi? Lord, we are going to perish. Tuhan, tolonglah kita binasa. If they are going to perish, also Jesus also has to perish. Kalau mereka binasa berarti Yesus juga binasa. Right? Betul? Now what is he doing? Sekarang apa yang lihat selanjutnya. Jesus wake up and he replied, Yesus atau ia berkata kepada mereka, you little faith, mengapa kamu takut? why are you so afraid? Kamu yang kurang percaya. What is he telling? You little faith, Apa yang why Yesus are you bilang? afraid? Kamu yang kurang percaya, kenapa kamu takut? He didn't say you don't have faith. Yesus tidak berkata kau tidak punya iman. He said little faith. Yesus bilang kamu kurang percaya, sedikit iman. That means what? Apa artinya You itu? still have faith. Kau punya iman masih. You're called believer. Kau disebut orang percaya. Amen? Amin. You apa namanya? Orang What is it called? percaya, believer. You are believers. So that means you have little faith. You have faith. Berarti kau punya iman itu. In other words, you have to have the faith. Karena kau harus punya iman untuk dibilang orang percaya. Amen? Amin. But Tuhan Yesus bilang apa? You kurang percaya. But Jesus says what? You have little faith. That's why it cannot operate. Makanya nggak bisa beroperasi. Don't have faith. Karena tidak Why? ada iman. They Kenapa? got fear. Mereka takut. When fear is there, the faith doesn't work. Karena ketika ada ketakutan, iman itu tidak berfungsi. When faith is there, the fear doesn't work. Ketika ketakutan datang, iman tidak berfungsi sama sekali. Mengerti nggak? Do you understand? So when you have faith, Ketika kau memiliki you iman, don't fear. kau tidak ada ketakutan. When you have fear, Ketika kau memiliki ketakutan, your faith doesn't work. imanmu tidak bekerja. Hallelujah. Haleluya. Everybody tell, I have the faith. Semua bilang saya punya iman. I don't fear. Saya tidak akan takut. Hallelujah. Haleluya. Now you see here, Nah, sekarang lihat di sini, Jesus wake up. Yesus bangun. What do we do? Okay. Apa yang Yesus buat? Your mama, yeah, right? Ya. Oh, benar your mama. Yeah. Okay, so I'm going to ask you one question. So you have a child, your daughter? Okay. Saya punya anak. Now the dog is coming and barking. Jadi ada anjing datang barking atau menggonggong. Your child.
sama anak saya. You rebuke the dog or you rebuke your child? Yang dihardik itu anjingnya atau anaknya? Hah? Anjingnya. Benar. The dog. You mama gimana? Iya, of course. Anjingnya. Anjingnya. Bertuhannya rebuknya siapa? But what about God? What about Jesus? Apa yang Yesus He hardik? should rebuke the storm, right? Yesus harusnya menghardik badai. Correct? Betul? Did he rebuke the storm? Apakah Yesus menghardik badai? No. Enggak. He rebuked the believer. Dia hardik orang percaya, So who is the murid-muridnya. So who has the problem now? Nah Who is the sekarang problem? siapa yang punya masalah? Oh, tahu ya lah. Nah sekarang murid-murid yang punya masalah. Jesus did not rebuke the storm, but he rebuked the Yesus tidak believer. menghardik badai, tapi Yesus menghardik pengikutnya, murid-muridnya. Hello? Halo, Have faith. miliki iman. Hallelujah. Whatever your problem, Apapun masalah saudara, whatever your situation, apapun situasi saudara, don't worry. jangan khawatir. He will take care. Dia akan pegang kendali, dia akan take care itu. When I started ministry, Ketika saya mulai pelayanan saya, I told you, after so many years, started healings happened. setelah bertahun-tahun ada pelayanan kesembuhan, And then even Jesus raised people from dead. waktu itu Yesus bahkan membangkitkan orang mati. But one day God said, Waktu satu saat Yesus berkata, you have to help the orphans and the widows. engkau harus menolong janda-janda dan anak yatim piatu. But Tapi that time, waktu itu I stopped my consultancy. saya stop, saya No, berhenti. I'm still doing my consultancy. Saya waktu itu masih memberikan pelayanan konsultasi. So about 140 children we are supporting in India. Kita support, kita membiayai 140 anak. But when I left my consultancy, Ketika saya meninggalkan semuanya itu, my professional, profesional, kerjaan profesional saya itu konsultan. I stopped it Saya because berhenti. God said go to Indonesia. Karena Tuhan berkata kepada saya untuk pergi ke Indonesia. So I came to Indonesia. Waktu itu saya pergi ke Indonesia. And my wife Sandra, she is working as a general manager. Istri saya Sandra bekerja sebagai general And manager. she stopped also. Dan dia juga berhenti. Because she asked a sign from God and God stopped. Some other day I tell the story. Jadi itu cerita nanti suatu saat saya akan cerita. So we had a house. Nah, waktu itu kita punya rumah. And then, okay, we have, sometimes, it doesn't mean a pastor means, oh, you have all faith, okay? Bukan berarti sebagai pendeta, kamu harus punya iman, punya semuanya. Of course, we were paying all the things for the children, the orphan kids in Indonesia. Waktu itu kita membiayai anak-anak yatim piatu ini. And then we thought, okay lah, we sell the house. Dan itu kita berpikir satu dengan yang lain, kita bilang, oke lah kita jual rumah Like kita in the aja. human sense. Seperti akal budi manusia. But Tapi you have to understand, kau harus mengerti ini. God can provide everything. Tuhan bisa menyediakan segala sesuatu. Now the children, Nah sekarang they were anak-anak small itu, in the school. mereka di sekolah. Waktu to that time, yeah. Waktu itu masih But sekolah. now the 5 of them going to the college. 5 dari 140 itu sudah This kuliah. year. Sudah kuliah tahun ini. This year, yeah. And one is going to engineering college. Salah satunya akan jadi insinyur. None of them know the parents, know the mother or father. Even I don't know who is the mother or father. Tidak ada dari satu pun anak-anak ini yang tahu siapa orang tuanya. Bahkan saya pun saya nggak tahu orang tuanya siapa. But Tapi God takes care. Tuhan menyediakan. Hallelujah. Haleluya. Your storms may be looking big. Badaimu mungkin kelihatan besar. But if you have the faith, Tapi kau harus tetap percaya. all the storm will go. Karena semua badai pasti akan berlalu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Whatever is your problem, Apapun masalahmu. don't expect Jesus to rebuke the storm. He's going to rebuke you. So don't Jangan disturb harap him. Yesus untuk menghardik badaimu. Tapi jangan biarkan Yesus menghardikmu juga. Jangan ganggu Tuhan Yesus, oke? Okay? You punya imam, You have pakai itu. faith, use that faith. Hallelujah. Haleluya. Otherwise you are going to get the scolding. Kalau enggak nanti saudara dihukum. After that, Setelah itu, what's happening? What did Jesus do? lihat apa yang Yesus lakukan. He rebuked the storm. Dia menghardik angin dan danau itu. Verse 26.
Then he got up and rebuked the wind, and the waves was completely calm. Lalu bangunlah Yesus, ayat 26. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. First he rebuked the believers, and then he rebuked the storm. Pertama dia menghardik orang pengikutnya atau murid-muridnya, lalu Yesus menghardik badai. So what do you learn from this storm? Nah, apa yang saudara pelajari dari hal Number ini? 1, Nomor 1, apa? what? Don't fear, have faith. Jangan takut, percaya saja. Number 2, Nomor 2, what is that? apa itu? Jesus is sleeping. Yesus tertidur. Hallelujah. Haleluya. The problem today, some of us in our life is what? We let Jesus sleep. Masalahnya sekarang ini kita membiarkan Yesus tidur. This is the problem. We don't talk to Jesus. Kita nggak ngomong lagi dengan Yesus. Jesus got bored and he's sleeping. Yesus jadi bosan lalu dia tertidur. When I go in the car somewhere, for ministry, even for ministry, Waktu saya mengendarai mobil untuk pelayanan, ada banyak orang tanya, pastor ini gimana, di ayat gini, mujizat gini, so everything many they ask. people call and ask me, how is it, Pastor, which verse that I have to open? So, okay, I interpret them or I explain them. Jadi saya menjelaskan kepada mereka, saya jawab pertanyaan mereka. But sometimes Tapi kadang-kadang they are busy with their own talking. mereka terlalu sibuk ngomong. Sendiri ya. Ya udah, I sleep lah. So jadi saya tidur. Benar, I sleep. Ya, saya tidur. You don't talk to me, I sleep. Kalau kau terus ngomong, saya akan tidur. Because my ministry is global. Karena pelayanan saya ini global, saudara. Morning 5 o'clock I wake up. Saya bangun jam 5 pagi. And Lalu night I sleep at 2:30 sometimes, 3 o'clock. kadang-kadang saya tidak tidur sampai jam 2.30 pagi atau jam 3 pagi. I have ministry in Europe, I have ministry in Saya punya pelayanan in di Dubai. Eropa, di Dubai, and here in America now in Dan India. di Amerika, di India. So the global time is covered already. Jadi semuanya terjangkau. But if you give me a time, you don't ask me anything, I'll sleep. Jadi kalau kau nanya kepada saya, kau tidak kasih waktu saya untuk bicara, saya pasti tidur. Don't let Jesus sleep. Jangan biarkan Yesus tertidur. Talk to him. Bicara, komunikasi dengan He's your Tuhan. friend. Dia adalah temanmu. He's your father. Dia adalah ayahmu. He's waiting for you to talk to you. Dia adalah bapamu. He wants to interact siap with untuk you. berbicara kepadamu. He wants to interact with you. Dia mau berinteraksi He dengan wants to saudara. share with you Dia mau things. berbagi dengan saudara. But kita hanya sibuk TikTok. But we are so busy with TikTok. Keep him engaged. Kita melupakan Yesus, tidak Keep him melibatkan dia. engaged. Keep him talking. Keep talking to him. Ya, libatkan Yesus dalam segala hal. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Wake up in the morning, Bangun pagi 5 o'clock. jam 5, Talk to God. bicara kepada Yesus. When you talk to God morning 5 o'clock, Ketika kau bangun pagi mencari wajah Tuhan, all the daytime, dari sepanjang hari you talk to somebody, kau ngomong sama orang lain, they will tell, yes, mereka akan bilang, ya, yes, listen, ya, yes, ya, tell me. ya, kasih tahu pada Tell saya, me, tell saya me. kasih tahu kepada saya dengerin. Otherwise, Kalau enggak, you don't talk to God. kalau kau Hey, tidak bicara pada shut Tuhan, up your mouth. Listen to me. orang akan bilang, diam kau, diam ngana. Diam, dengar saya. Listen to me. Now you know the key. Sekarang saudara tahu kuncinya, Talk to God. bicara kepada Tuhan. This is what I do. Itu yang saya buat. I'm only 29 years old when I became a legal consultant for Unilever. Waktu itu saya umur 29 tahun ketika saya diangkat menjadi konsultan. 3 master's degree. 3 master degree, 3 ya. At Master 29 years, I got a 3 master's degree. Umur 29 saya punya 3 master degree. And I got a doctorate also. Dan saya juga punya gelar doktorat itu. But how? Bagaimana? Talk to God. Bicara kepada Tuhan. You may have your wife. Mungkin kau You may have your child. memiliki istri, You may have anak, pacar. mungkin punya pacar. Long distance, short distance. Entah itu jarak jauh atau jarak dekat. Whatever. Apapun itu, Speak to God. bicara kepada Tuhan. Libatkan Hallelujah. Tuhan. Haleluya. So don't let God sleep. Jangan Don't let Jesus biarkan, sleep. jangan biarkan Tuhan tertidur. Tell to the next person. Bilang kepada saudara, I am not going to let Jesus sleep. kepada orang yang sebelahmu bilang, saya tidak akan membiarkan Yesus tertidur. Hallelujah. Haleluya. Let's go to the next storm. Sekarang lihat badai berikutnya.
Okay, let's go to Matthew chapter 14 and verse 24 onwards. Matthew 14. Matius 14:24. Matthew 14 verse 24. But the ship was now in the midst of, okay, let's, to understand this, okay, from 22 actually. Mulai dari ayat 22 saja. Jesus made his disciples get into the boat and go before him. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. But where Jesus was praying in verse 23. Waktu itu Yesus sedang berdoa. Now verse 24. Sekarang ayat 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Now who asked them to go in the boat? Sekarang siapa yang minta mereka masuk ke dalam perahu? Siapa? Jesus. Jesus told go to America. Yesus bilang pergi ke Amerika. Jesus told go to New Hampshire. Yesus bilang pergi ke New Hampshire. Jesus told go to this church. Yesus bilang pergi ke gereja ini. Bethel International, go. Bethel International, pergi sana. I go there. Saya pergi ke sana. But the storm is coming. Tapi badai ikut saya. Has to be monitoring. Harusnya memonitor. Amen. Betul? See, I have many people under me. I give the covering for even pastors and some bishops. Saya punya banyak orang di bawah saya. Sekali lagi saya mentor mereka. And in Europe. Di Europe juga, di Eropa America, juga, di Amerika, in Michigan, in Washington. Di Washington. I have people under me covering. Ada orang di bawah saya. Even though they don't talk spiritually, I keep monitoring them. Walaupun mereka nggak bicara dengan saya, kita nggak berkomunikasi, tapi saya secara roh saya bisa tahu. So Jesus has to be monitoring these people. Dan Yesus harusnya bisa tahu tentang murid-muridnya. Now what's happening? Let's see. Nah sekarang lihat apa yang terjadi. Verse 25. Ayat 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Walking on the sea. Kepada mereka berjalan di atas air. Verse 26. Ayat 26. And when the disciples saw him walking on the sea, ketika they were murid-muridnya troubled. Melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Saying what? Dan berseru apa? It is the spirit. Itu hantu. The atheists don't believe in God, don't believe in spirit. Orang ateis tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada roh. But the believers believe in the spirit more than Jesus. Tapi orang percaya kepada roh lebih daripada kepada Yesus. They should have known. Probably Jesus didn't have take a boat. He's not a fisherman. Mungkin Yesus karena Yesus bukan seorang nelayan, Yesus gak akan datang dengan perahu. Malam-malam he doesn't have a boat to come. At night he wouldn't have a boat. Dia tidak punya perahu. There's no fisherman. Dia bukan seorang nelayan. He doesn't have a boat. He doesn't have a fisherman. Dia tidak punya seorang nelayan yang bisa membawa dia ke situ dan dia tidak ada perahu. So how does he come? Jam 3 pagi. Jadi bagaimana dia pergi ke situ? How? Bagaimana? Only walking on the sea. Walking on water. Berjalan di atas Because air. he's one of the triune God. Karena dia adalah Allah pencipta dia. Amen. Haleluya. Hallelujah. So he has to keep walking. Jadi dia harus terus berjalan. But they saw. Mereka melihat. This is surely not Jesus. This is a spirit. Mereka bilang itu hantu dalam nama Yesus. They got worried, they got scared. Mereka takut, mereka menjadi khawatir. Now what's happening? Lalu apa yang terjadi? What did Jesus do? Verse 27. Ayat 27. But straight away Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is me, don't be afraid. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hallelujah. Haleluya. What did Jesus tell? Apa yang dia bilang? Be cheerful. Tenanglah. The storm is there. Badai ada di situ. But be cheerful. Tapi tenang. Did Jesus rebuke the storm? Apakah Yesus mengharik badai? The storm is there, right? Badai masih ada, betul? Correct? Betul? In the starting, the storm started. Waktu kita lihat tadi, baca tadi, badai mulai ada. Amen. Verse 24. Ada stormnya. Ayat 24, badai mulai bergelombang. Right? Betul? Now, did Jesus rebuke the storm? Apakah Yesus menghardik badai? No. Enggak. He said, cheer, be cheerful, enjoy, come on, hallelujah. Yesus malah bilang, tenanglah. Don't be afraid. Jangan takut. Hallelujah. Haleluya. Tell to the next person,
bilang kepada Be seorang cheerful, sebelahmu, don't be afraid. tenanglah, jangan takut. Hallelujah. If you're cheerful, Kalau God is kau also happy. bersukacita, Tuhan pun bersukacita. If you're murmuring, Kalau kau muka pepaya, muka papaya. Oh, itu namanya papaya. Oh, saya pikir oh, Yeah, because you did good. that. Oh, good. I have to learn from Indonesia, from New Hampshire. Muka papaya. Siapa punya muka papaya? who have a papaya sour face. If you're murmuring, Kalau kau God doesn't want to allow you even kalau inside. kau mengeluh terus, His Tuhan promised nggak mau. land. Tuhan nggak mau ada di situ. He said, no, I'm not going to allow them. The murmuring people, don't let them inside. Canaan. Tuhan nggak mau masuk ke dalam karena banyak orang yang berkeluh kesah. He wants you to be joyful. Tapi Tuhan mau kau selalu penuh dengan sukacita. You see the storm? Kau melihat badai, Hallelujah. tetap bersukacita. Hey, come on, get out. Hallelujah. Haleluya. Jesus, where are Aduh, you? Yesus, di mana kau? This is the problem. Inilah masalahnya. Jesus said what? Cheerful. Yesus bilang apa? Tenanglah, never rebuked the bersukacitalah. storm. Dia tidak pernah menghardik badai. Let's see what's happening. In this storm, let's learn what is happening. Lalu kita belajar apa yang terjadi. Now, next verse 29. Ayat berikutnya. And they said, come unto me. When Peter was 28, sorry. Peter answered him, Ayat Lord, 28. if it is you, command me to come to you on the water. Lalu Petrus bersuruh menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Amen. Amin. For Peter, I have a name, special name. Saya punya nama spesial untuk Peter ini. You know what's the name? Apa tahu namanya? Cashew nut. Oke. Tahu itu kacang cashew, saudara? Kacang mete ya. Kacang mede, kacang mede. What is cashew nut? You know the difference between other nuts and the cashew nut? Tuhan, saudara tahu nggak bedanya kacang mede dengan kacang-kacang yang lain? Apa? The cashew nut is the only seed which grows outside the fruit. Jadi kacang mede itu bertumbuhnya tuh di luar daripada akarnya tuh bertumbuh di luar daripada buahnya. Ada buah? Ya, itu buah lah. All others, the seed is inside. Yang kacang-kacang lain bijinya di dalam. The cashew nut come out. Tapi bijinya kacang mede itu di luar. Anything you tell, yes, pastor. Apapun yang kau bilang, iya Pak Pendeta. Mantap ya. Peter, he said, if it's you, Petrus, let me walk on the water. Yesus bilang kepada saya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Now what is happening? Next verse 29. Lalu berikutnya, ayat berikutnya. What does it tell? Ayat 29. And he said, come. Yesus berkata, datanglah. Jesus said, hey, stop. Yesus nggak bilang, berhenti. First stop. Let me stop the storm, okay? Yesus nggak bilang, oh tunggu, saya mau redakan badainya dulu, oke? I can walk on the storm. Saya bisa berjalan di atas But air. you cannot. No, Tapi you are a kau human nggak being. bisa. Kau nggak bisa, Petrus. I'll stop the storm Saya first. hentikan badainya dulu. Then you come walking, okay? Lalu kamu baru bisa datang kepada saya. Slowly, okay? Pelan-pelan, oke? Did Jesus tell that? Apakah Yesus bilang seperti Did itu? Jesus stop the storm? Apakah Yesus menghentikan badai? Until now, Jesus did not stop the storm. Bagaimana saudara tahu Yesus tidak menghentikan badai? No, until now, Jesus did not stop the storm. Sampai sekarang Yesus tidak menghentikan badai. He said, but come. Yesus terus bilang kepadamu untuk datang. Now what's happening? Next verse 30. Ayat 30 berkata apa? And when he saw, 29, back again. Kembali ke ayat 29. He walked on the water to go to Jesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amen. Amen. Jesus said, Yesus come. bilang, datang. He get down from the boat. Petrus turun dari perahu. And then now he's walking on the water. Dan Petrus mulai berjalan di atas air. Hallelujah. Haleluya. So when he's walking on the water, Walau dia berjalan di atas air, was the storm there or no? apakah badai tetap ada? Masih ada. So he's walking. Tapi Correct. dia berjalan di atas air. Next verse 30. Ayat berikutnya, ayat 30. When he saw the wind
Ketika dirasanya and the tiupan storm, angin, the boisterous, he was afraid. takutlah ia. Oh, baru tahu itu ada stormnya. Oh, he began to find out there's a storm. So when you get down, you don't know there's a storm. Waktu dia turun dari perahu dia nggak tahu ada When you badai. ask Jesus, you don't know there's a storm. Waktu dia datang ke Yesus dia nggak tahu apa ada badai. Tahu nggak ada storm? Tahu nggak dia ada badai? They know there's a storm. Dia tahu ada badai. Peter knows there's a storm. Petrus tahu. And when he get down from the boat, he knows there's a storm. Ketika dia turun dari perahu dia tahu itu ada badai. So where is the problem? Jadi masalahnya di mana? Instead of looking at Jesus, Dia melepaskan pandangannya dari Yesus. he turned to the storm. Dia memandang kepada badai. The problem of many people is Masalah banyak orang adalah looking at the problem mereka memandang kepada badai, instead of looking at the solution. bukan kepada Yesus. Jesus is the solution. Yesus adalah solusinya. Hallelujah. Haleluya. That's what we sang. Apa itu yang kita nyanyikan? Jesus in the... Yesus dalam Udah lupa lagu. You forgot the song that we Jesus in sang. the darkness. Yesus di dalam kegelapan. Saya ingat you semua lupa gimana nih. I remember you all forgot. Jesus in the darkness. Yesus di dalam kegelapan. I did not tell her to sing this song, right? Aku tidak bilang padamu untuk nyanyikan lagu ini, betul? So that's the Holy Spirit. Nah, saya percaya itu Roh Kudus. I did not tell her to choose this song. Saya nggak minta dia untuk memilih lagu ini. So even in the darkness, Bahkan di dalam kegelapan, even in your storm, dalam badai, Jesus is there. Yesus ada di situ. But focus on Jesus. Memandang kepada Yesus, fokus kepada Don't look at Yesus. somebody else. Jangan lihat yang lain. The doctor might tell this and that. Mungkin dokter bilang ini itu. Maybe your people from your family may be telling this and that. Mungkin keluargamu bilang ini itu. Don't look at that. Jangan percaya, jangan melihat Look at itu. Jesus. Melihat pandang kepada Yesus. Now what's happening? Verse 30. Lalu ayat 30 apa? And he saw the thing and he started sinking. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. The man who's walking now is sinking. Dia tadinya berjalan lalu mulai tenggelam. And he said, Lord, save me. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Hallelujah. Haleluya. We know all the Bible verse. Kita tahu ayat-ayat Alkitab. Call unto me in the day of trouble and I shall answer you. Berserulah kepadaku saat kau ke dalam kesesakan, maka aku akan melepaskan engkau. Oh Lord Jesus, Oh Tuhan Yesus, I'm sinking. saya tenggelam. Jesus immediately, hey, storm, stop. Yesus langsung menghardik badai, berhenti. Did he tell? Apakah itu yang Yesus lakukan? Let's go to the next verse. Lihat ayat berikutnya. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, and took him. lalu ambil dia, tarik dia. Now this is in a dangerous situation. Nah, ini sekarang bahaya, saudara. If we keep commanding the storm to stop, by the time this guy already drinks some more water. Saya percaya waktu dia Yesus belum mengharik badai, dia udah banyak minum air ini, So negara tenggelam. The first aid, it's called first aid, right? Jadi pertolongan pertama, First aid. So he take him back. pertolongan pertama yang Yesus lakukan adalah untuk tarik dia, ambil dia. And what is it all? Dan apa yang Yesus buat? Oh, you of little faith. Hai orang yang kurang percaya, Why did you doubt? mengapa engkau bimbang? You believed earlier. Kau tadinya percaya, You walked on the water. kau tadinya berjalan di atas air, But now you tapi have doubt. sekarang kau tidak percaya. This is the problem. Ini adalah masalahnya. Don't doubt. Jangan bimbang. Because in the book of James, the Bible tells, if you doubt, you don't let them not, those who doubt don't expect anything from God. Ya, kalau dalam buku Yakobus dikatakan seorang yang bimbang, ragu-ragu itu seperti orang yang diombang-ambingkan, badai yang diombang-ambingkan. Tidak akan mendapatkan apa-apa. And next verse, Ayat berikutnya, verse 32. ayat 32. And when they were come into the ship, listen to this, and when they were got into the boat, then the wind stopped. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Who stopped the storm? Siapa yang menghentikan angin atau badai? How many of you believe it's Jesus? Siapa yang percaya kalau Yesus yang menghentikan badai? Let's raise your hands. Saya mau melihat tangan-tangan saudara. Hallelujah. Haleluya. That is wrong. Itu salah.
Jesus never stopped the storm. Yesus tidak pernah menghentikan badai. You have to understand. Kau harus mengerti. Nggak ada. Nah, Seluruh pasal you baca nggak ada. If you read all, Whole passage you read, Jesus never stopped the storm. kalau saudara baca semua pasal ini nggak ada yang menghentikan. So why did this storm come? Dan lalu kenapa anginnya reda? Who invited the storm? Siapa yang mengundang angin untuk datang? And who stopped the storm? Dan lalu siapa yang meredakannya? It's nothing but Jesus is teaching you. Itu tidak ada yang menghentikan, tapi Yesus sedang mengajar sesuatu. Jesus said, go into the sea. Go in the Yesus boat. bilang, pergi mendahului aku, pergi masuk ke dalam perahu. There's a storm. Go. Yesus Storm is tahu there, I bahkan know. ada badai, Go, tapi go, Yesus go. terus You're going to get the suruh storm, mereka go. pergi. And I know Peter's going to walk. Lalu Petrus mulai berjalan di atas air. I know Peter's going to walk. Oh, dia tahu Petrus akan melakukan itu. Yeah, Jesus said, okay, come on, walk. Ya, Yesus bilang, oke, datangan. And then Jesus is going to sing. Peter is going to Lalu sing. Petrus mulai tenggelam. Jesus knows that. Yesus tahu semuanya ini. Yeah, udah, no problem. Enggak apa-apa, it's okay, no problem. But what happened? Tapi apa yang terjadi? Peter, Petrus on the same storm, dalam badai yang sama, he kept walking. dia terus berjalan. He did not walk on the stopped water. calm Petrus tidak berjalan di atas air yang sedang reda, yang tenang-tenang. Correct? Betul? He started walking on the storm Dia mulai berjalan di atas badai, and he got into the boat, still the storm is there. lalu dia mulai masuk kembali ke dalam perahu, lalu anginnya pun reda. Sometimes Jesus is teaching you, he doesn't stop your storm. Kadang-kadang Yesus mengajar kepada kita bahwa dia tidak menghentikan badai kita. Your training is finished, your storm automatically stops. Pelajaranmu selesai, maka badai pun selesai. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So maybe some of you are training now. Mungkin beberapa di antara saudara sedang dalam pelajaran itu, sedang dalam training itu. Get used to the faith. Terus Keep berpegang pada talking to imanmu. God. Terus berkomunikasi dengan Tuhan, And hubungan dengan Tuhan. because why? You Karena know, apa? you are the children of God. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Not because you are born again only. Bukan karena engkau lahir baru saja. But in Luke chapter 3, Tapi dalam Lukas 3, I forgot what is the word here, 23 or 28 or 16, I forgot. The genealogy of Jesus, tapi dalam Lukas Tiga. genealoginya Yesus, it tells Adam the son of God. di situ dibilang bahwa Adam itu adalah anak Allah. Not only the image of God. Bukan saja gambaran Tuhan, So Adam is the image of son of God already. tapi juga dikatakan Adam itu anak Allah. Hallelujah. Haleluya. So as a child of God, Jadi sebagai anak Allah, whether the storm is there, tidak peduli dengan adanya badai di situ, whatever it is, apapun itu, you just walk on the water. terus berjalan di atas air. Hallelujah. Haleluya. If Jesus can walk, you can also walk. Kalau Yesus bisa melakukan itu, kau bisa melakukan itu. Because the Bible tells, Karena Yesus, those who believe on me shall do what I did. karena firman Tuhan juga berkata, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Hallelujah. Hallelujah. And you can do more than that. Kau bisa melakukan jauh lebih besar. Hallelujah. Haleluya. So don't worry about your problems. Jangan khawatir dengan masalahmu. You can command your problem to go. Saudara bisa perintahkan masalah untuk keluar. You have the authority. Kau punya kuasa dan otoritas. Of the 12 disciples, Dalam di antara 12 muridnya, forget about Paul, yeah, the 12 disciples, semua murid-muridnya Yesus, bukan Rasul Paulus. only one cashew nut walk on the water. Cuman satu yang akhirnya berani untuk berjalan di atas air. Amen? Amen. Amen? Amen. It doesn't stop with that. Dia tidak berhenti dengan situ saja. This is important. Everybody can walk Semuanya. on the land. Semuanya bisa berjalan di atas tanah. He's the only person who walked on the water. Tapi Petrus satu-satunya yang berjalan di atas air. So he's special. Jadi dia orang spesial. Amen? Amin. So if he walks on the land, Jadi kalau dia berjalan di atas tanah, something else should happen. ya berarti harus ada sesuatu yang terjadi. What has happened? Apa yang terjadi? Let's go to Acts chapter 5 and verse 14. Kisah para Rasul 5 ayat 15. In so much that they brought forth the sick and the streets and laid them on the beds,
and couches, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them, and the following verse tells they were healed. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Hallelujah. Haleluya. You understand? Saudara ngerti sekarang? Peter, when he's walking, Waktu Petrus berjalan, he did not tell, come on, everybody kneel down, fasting 40 days, and come on, maybe I walk, and maybe healed or may not be healed. Petrus tidak bilang, oh ayo semuanya datang ke sini, saudara harus berpuasa dulu. Mungkin kalau saya lewat, mungkin saudara sembuh atau enggak. No, Enggak. nobody told them. Tidak ada yang ngomong apa-apa kepada orang-orang ini. Peter never told this. Bahkan Petrus nggak ngomong apa-apa. He's just walking. Petrus juga cuman jalan aja. And when the shadow fall, Dan ketika bayangannya Petrus turun jatuh the kepada people mereka, got healed. mereka disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. That is where God wants to bring you. Itu yang dimana Tuhan mau membawa engkau. Not cuma datang ke gereja, nyanyi, dansa, pulang rumah, capek. Not just go to Pagi-pagi church. bangun, ma. Not just go to church and then you dance, you sing, and then you go back home. It's like, oh, I'm tired. And the next morning it's like, oh. Remember who you are. Ingat siapa saudara. You are the child of God. Saudara, dirimu, engkau adalah anak Allah. When the problem comes, he crying to God. Ketika masalah datang, jangan datang nangis kepada Tuhan. Coba. Coba. How old is your daughter? She's 8. 6 years? No, she's 8. 8 years. Masih 8 tahun. Kemarin mamanya What? bisa cut the fish and give. My daughter is still 8 years old. Jadi anak saya masih 8 tahun dan mamanya, saya harus robek-robek itu apa? Ikan. Ikan. Saya Anak kasih pertama makan umur ikan. berapa? 19. 19? Hey, don't eat. Come on. I'll piece the fish. Saya nggak akan melakukan hal yang sama dengan anak saya yang sudah 19 tahun. Don't eat. Yeah, wait. I will remove all the thorns. Ya, saya All the bones. saya nggak akan pisahkan durinya daripada daging ikan ini kepada anak saya yang 19 tahun. If you do that, what he'll tell? Apa yang akan terjadi ketika saya lakukan itu pada Mama, dia? what happened to you, little? Mama, are you okay? You're little. This is the problem. Ini masalahnya. How many years you are saved? Sudah berapa tahun kau selamat? How many years you are baptized? Sudah berapa tahun setelah kau Masih dibaptis? nangis, Tuhan. You still crying out, Lord. Use your authority. Pakai kuasamu. Command Perintah with faith. dengan iman. Walk on the storm. Berjalan di atas badai. Don't keep crying to God. Jangan nangis datang kepada Tuhan. God said, why you are crying to me? Tuhan bilang, kenapa kau datang menangis padaku? Let's read this. Exodus chapter 14 and verse Keluaran 15 and 16. 14, Keluaran 14 ayat 15 dan 16, okay? verse 15, 16. Okay, and the Lord said unto Moses, Berfirmanlah why Tuhan you kepada cry Musa, unto me? mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Speak unto the children of Israel that they go forward. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Now Moses is crying, Lord, behind me is Pharaoh, before me is what? The sea. Now Musa itu berseru-seru pada Tuhan, Tuhan kita dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan sekarang ada laut di seberang. What is God telling? Apa yang Tuhan Hey, bilang? why you crying to me? Bahaya, kenapa kau berseru-seru kepadaku? Coba itu anak pertama bilangnya, Mama, ikan, ayo mau, ini gak mau. Can you imagine that my 19-year-old son come to me, Mama help me with the fish. God is saying, why you crying to me? Tuhan bilang, kenapa kau berseru-seru padaku? Verse 16. Ayat 16. Lift up your rod Angkatlah tongkatmu and stretch out your hand over the sea dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut and divide it. dan belahlah airnya. What? Apa? God did not tell, I will divide it. Tuhan tidak berkata, aku akan membelah airnya. He said, stretch out your hand and divide the sea. Tapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu, ulur tanganmu dan belahlah airnya. Let the children go. Biarkan orang-orang itu berjalan. We are still expecting God to work and keep crying to God. Kita masih berharap Tuhan yang melakukan semuanya untuk kita. God wants you to act and be the child of God. Tuhan mau engkau untuk bertindak, memerintah dan dengan pegang kuasamu. God is living inside you.
Tuhan itu hidup di dalam hidupmu. Still crying to God, God, Lord, where are you? Where are you? Tapi kita masih bersuruh-suruh, kita masih menangis kepada Tuhan. Tuhan, di manakah engkau? Di manakah And engkau? God is telling, I'm sitting inside you, you don't know. Tuhan bilang, saya ada di dalammu, engkau tidak sadar itu. Come on, today, Mari, change hari your ini, mindset. berubahlah pikiran. You are the children of God. Kau adalah anak Allah. You have the authority. Kau punya kuasa Your family, atas keluargamu, your job, atas pekerjaanmu, people, place, your business. atas orang-orang yang They are all bisnis waiting denganmu. to cross the sea. Mereka menunggu untuk menyeberang They laut want to itu. cross their problems. Mereka mau menyeberang dari masalah They itu. want to cross to their liberty. Mereka mau menyeberang ke dalam kebebasan. From the bondage, they want to be Dalam released. ketahanannya mereka mau menjadi orang yang merdeka. God tell, why you cry to me? Tuhan berkata, kenapa kau berseru-seru kepada Stretch your hand and open the sea. Ulurkan tanganmu dan belahlah laut itu. But what? Tapi apa? We are sibuk. We are busy. Sibuk with job. We're busy with our Sibuk job. business. We're busy with our business. Sibuk pastor, nggak bisa latihan pastor. Oh, Pastor, I'm so busy. I cannot come to practice. God trusted and gave the authority to you. Tuhan mempercayai engkau dan sudah memberikan otoritas itu kepadamu. Don't expect your storm to go unless you act. Jangan harap badai itu akan pergi karena saudara tidak Today, bertindak you apa-apa. have the authority to cast your storms out. Tapi hari ini kau memiliki otoritas untuk memerintahkan badai. And today God is going to give you the authority that you can open the doors for other people. Dan hari ini Tuhan akan memberikan otoritas sehingga kau bisa membuka pintu bagi banyak orang. Maybe your spouse, you don't get the visa. Mungkin istrimu atau suamimu sedang menunggu visa. You don't get the green card. Tidak mempunyai green card. You don't have the citizenship maybe. Bukan punya citizenship. Maybe you don't have a job. Belum ada pekerjaan. You have the authority. Kau memiliki kuasa. Don't looking at the storm and get scared. Jangan lihat badainya dan lalu menjadi takut. Close your eyes. Mari pejamkan mata semuanya. Today God is going to anoint you. Hari ini Tuhan akan mengurapimu. Every one of you is like Peter. Seperti Petrus semua akan melihat pada saat ini. Those who tell Lord, Kau akan bilang, Tuhan, I don't want to be an ordinary person. saya tidak mau menjadi orang yang diurapi. Maybe people call me cashew nut, Mungkin orang memanggil saya seperti kacang mede itu. but I want to be in the image of you. Tapi saya mau menjadi gambaran dirimu, I Tuhan. commit myself into your hands. Saya